رہنما دا سالکینو تا یہ پیر دا طریقت بل سراغ دا تصوفی پاس بندا شریعت تا یو گل دا گلستانی دا حضرت شیخ الحدیث تا جنید بغدادی بایزید بستامی زرکی فکر او یو درد لاری دا وحدت امت پیر و مرشد مفتی مختار الدین 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 یہ دا وقت پیرانی پیر عبدالقادر جیلانی نامونا یہ دا اسلاف و علمیت دا تھاناوی تا حسین احمد مدنی تا قاسم نانوتوی تا حسین احمد مدنی تا قاسم نانوتوی ترجمان دا دیو بندی تخکولا دا حنفیت پیر و مرشد مفتی مختار الدین پیر و مرشد مفتی مختار الدین رہنما دا سالکینو تا یہ پیر دا طریقت بل سراغ دا تصوفی پاس بندا شریعت تا یو گل دا گلستانی دا حضرت شیخ الحدیث تا جنید بغدادی بایزید بستامی زرکی فکر او یو درد لاری دا وحدت امت پیر و مرشد مفتی مختار الدین 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 حق گوئی حق شاناسی ہر دم دے کڑے حق بیان درد سری ہر باطل لارا او تندر دا اسمان تا خالد دا توری شرنگی دا بلال دا اخل آزان تا خالد دا توری شرنگی دا بلال دا اخل آزان برملا کردا باطل خلاف اعلان براعت پیر و مرشد مفتی مختار الدین پیر و مرشد مفتی مختار الدین رہنما دا سالکینو تا یہ پیر دا طریقت بل سراغ دا تصوفی پاس بندا شریعت تا یو گل دا گلستانی دا حضرت شیخ الحدیث تا جنید بغدادی بایزید بستامی زرکی فکر او یو درد لاری دا وحدت امت پیر و مرشد مفتی مختار الدین پیر و مرشد مفتی مختار الدین پیر و مرشد مفتی مختار الدین پیر و مرشد مفتی مختار الدین